c'est un événement très important qui m'a Business and Finance Mel ou Armel. Il va être organisé du 26 au 28 mai 2013. Il est co-organisé par la Connect. La Connect qui est la Confédération des entreprises citoyennes. Le réseau Mel ou Armel, justement, qui est un grand réseau de networking de chefs d'entreprise, des détenteurs de capitaux du monde arabe. علاش احنا كونفدراليه مؤسسات مواطنه من جمله الاهداف نتاعنا هو نساعدوا المؤسسه التونسيه باش السانترناسيوناليز باش تتطور معناتها نساهموا نكونوا ان كاتاليزور في الانفستيسمون. تعرفوا اللي توا الاستثمارات في تونس معناها موضوع الساعه معناتها ناقصين احنا استثمارات ناقصين معناها دون بليزيور سيكتور ثم عديد من القطاعات لازم نطوروهم لازم ننميهم. هذاك علاش معناها حبينا نساهموا في ليفينمون هذا international ou événement surtout le monde arabe. Oui, actuellement c'est parmi les choses très importantes à faire. À la khater, la Tunisie souffre d'un problème de déficit d'image. Autant au début de la révolution, l'image était positive dans le monde entier. والناس الكل استبشروا بخير وقالوا البلاد هذه باش تتطور البلاد هذه باش تمشي للديمقراطيه البلاد هذه معناتها افاق الحريه والليبرتي ديكسبرسيون. C'était معناتها une image très positive. Autant الصعوبات اللي وقعوا sur le plan social, الاضرابات ou les problèmes معناتها sécuritaires, les problèmes هذوك الكل معناتها une image négative du pays. Donc احنا كباترونا وكمؤسسه تونسيه وكباترونا تونسيان من دورنا باش نعطيو صوره مغايره ونقولوا صحيح عندنا صعوبات صحيح ماناش باش ننفيوهم لكن اكوتي دو سا ثم مؤسسات قاعده تتكون ثم مؤسسات قاعده تتنمى ثم مؤسسات قاعده تعمل ثم مؤسسات عندها طموحات في الخارج. هذاك علاش احنا كل ما فما فرصه باش نعاونوا المؤسسه التونسيه باش تمشي للاسواق الخارجيه وباش تكون معناها موجوده على الصعيد العالمي ما نبخلوش وما نوخروش ونساعدوها ونشاركوا. La Connect, elle est constituée de chefs d'entreprise de plusieurs secteurs et dans plusieurs endroits de la République. احنا عندنا مكاتب جهويه في العديد من الجهات ودي جروبمون بروفيسيونيل في عديد من القطاعات وحبينا معناها on conçoit le patronat et le syndicalisme autrement, l'entreprise autrement. Maintenant, on se veut innovant dans beaucoup de notre façon de faire. يعني bien sûr que من أهدافنا باش نكونوا à l'écoute de l'entreprise باش ندافعوا لهم على حقوقهم باش ندافعوا لهم sur le plan social خاطر احنا on est un syndicat avant tout. Mais pour nous positionner et pour exister, on a fait du lobbying autour de notre façon de faire. On a des valeurs, ce qui est différent. On a des valeurs. On prône la gouvernance, on prône la transparence, on prône l'éthique, la citoyenneté اللي هي حاجة جديدة معناتها بعد الثورة معناتها on a été les premiers اللي نتحدثوا على l'entreprise citoyenne وهو l'entreprise tout tourne autour de l'entreprise citoyenne. اليوم في تونس لابد المؤسسة تكون مواطنة في تصرفاتها مع العمال نتاعها في تصرفاتها مع البيئة اللي تحوم عليها مع وإحنا ce qui est différent aussi c'est que nous encourageons la transparence. Donc les entreprises forfaitaires ne font pas partie de nos adhérents malheureusement. وهما معناها نعرفوا اللي هذاك عائق بالنسبه لتونس اللي هما قاعدين ils usent et abusent de ce système. وإحنا on est en train de faire du lobbying autour de la citoyenneté pour que les entreprises soient soumises au régime réel ويكونوا معناها يتطوروا وتكون une معناها répartition équitable des richesses où le volet social sociétal est très important. On attend participation étrangère de 150 détenteurs de capitaux qui m'a quand on coule les secteurs برشا des secteurs c'est des investisseurs potentiels dans plusieurs secteurs, essentiellement les banques, finances, la technologie de l'information et de la communication, l'agriculture et l'agroalimentaire, le commerce et l'export, l'infrastructure et construction, industrie, énergie renouvelable, transport, tourisme et services. هذوما القطاعات اللي باش يقع التركيز عليهم. ثم un espace salon, une foire وين معناتها يا دي ستاند دي entreprises tunisiennes باش يشاركوا. ثم أكثر من 1000 موعد B2B entre les investisseurs étrangers du monde arabe et les investisseurs tunisiens et les porteurs de projets tunisiens.